रेशमा बेगम। আচ্ছা, তোর ঘরের লোকের সাথে তোর নিকাহ হয় না? हो নিকাহ করে দেওয়ার বাদ ওই ভাগে যাচ্ছে, ওর বাদ ফের কোচে कि তুই একটা যে তোমার बेटा है हो पूरा औलाद तुम्हार नहीं, जेरा वजह से 3 साल 2.5 साल से घर से लापता है। पंचेर तरफ से कोचे कि ওই ঘর से ভাগে গিয়ে ওর পরিবারের লোকের পর জুলুম হচ্ছে है, ठीक है? ওর পরিবারের লোকের কেনা আছে। তোর পুরা ডিটেলটা বাতা কি वजह से হোল কেমন দি করে তোমার সাথে রিশতা वो हम शादी करवा चाहे। লড়কাটা কি নাম हो লড়কাটার? जैनल। জয়নাল তোকে শাদি করবা চাচ্ছিল हो তোমারে বস্তির না? हो शादी पूरा कहारे তোর সঙ্গে মিল মিলাপ করলে हो ওর বাদ কি जब वो पेटत बच्चा रोलते ती बतालो हो वाक में बतानू तेवा ई कर ले झूठ बोल ले वा কি করছে ভাই? कछे कि मन नाय ते वाक में क्रिया खा कोनु कराम शरीफ खान ले तो वा क्रिया खाबे नी अच्छा, ते एक किस्म कोनु कितने ते दिन तक तुम्हारा रिलेशन छिल तुम्हार शादी इससे पहले? निकार पहले लगभग लिखार पहले कब तक मिल छिलन तुम्हार? इन्हें बुली चला होचिल 2-3 साल से। 2-3 साल से लगातार है बोली चली है तुम्हार, बोले चला है तुम्हार हो ওয়ার বাদ ती ডেলিভারি রয়ে গেল। हो अब যে ती কোচি দিম তোর বাচ্চা আছে পেটত মোর তো ইনকার করে দিছে। हो ওয়ার বাদ পঞ্চওয়ালার লোক গেল তি বস্তির লোকের লোক গেল, हो বস্তির লোক কি করলে? और अब ये मिलाई दो चले। পঞ্চ বঠিল বঠিল না? हो या वाक में बतानू तो वा मुख पहले गिराई दो खुले जाए कल्ला गिनोत। বাচ্চা গিরায় দাও করলে। हो सुल्तान डॉक्टर होर আচ্ছা, ते मी गिरवानी चो ते वा एगा वर्षन गुंडाले ओइल सने। গুন্ডালে তোর ঘর হইল हो কি করছিল সে? शादी नहीं करबे वा হুম, বাচ্চা कुछ গিরায় দে। हो कुछ टाका देवा छोटा छोटी करवार तने হুম, वा ओइल। मतलब টাকা পয়সা লেলো মামলা সলভ ছুটাছুটি করে লো। हो वा शादी नहीं करबे। আচ্ছা, কেতলা টাকার দুয়ার বাদ করছিল ওরা? 3 लाख टाका 4 लाख टाका। 3-4 लाख টাকা দিয়ে হলে हो तो छोटा छोटी मतलब मामला खत्म गला को जेल देती हो शादी टादी ना करे बच्चा गिराए दे। हो अच्छा, তার বাদ কি হল? बोलो तमिनु मी गिरामुई नहीं। अब की समाज बता लो कि जब समाज लोगों বস্তির आसपास লোকের লোক গেল তো ফের নাকি? हो বস্তির লোক হলো মেম্বার প্রধান হলো। हो तब देवारा गुंडा ले चलो ओइल। আচ্ছা, गुंडा ने की बोल फिर गुंडा आने उइरा कोई सने भगाई दिले नि शादी करवार तने। वो लड़का भगा दिले हो ওর বাদ ती फिर निकाह कैसे बोलते हैं? ते एगा जी या मुन नाना मुन मामू वाला सब गए ओइल হুম, ओसे सने गुंडा तोरा टाका खिलाई दिले तो ओरा गुंडा ये वाकले चले गेल হুম, गुंडा लार हो तो मोर नाना वाला ओल ओसे सने साबा को मिलाए खिलाए सने मोर नाने नानीर होल ले गेल रेसिया। तो লড়কাটা করলে গেল তো করলে গেল। हो पहले मुक ले गेल तब गुंडा गुंडा ओरा रीशिल लड़का बंदक बोलियो छिल। हो तो सने ओरा मुन नानी घर आनले आने सने निकाह कराले। তো নানির ঘর লিয়া হয় না তোমার নিকাহ করাই দিলে हो और राजी खुशी से निकाह করলে? हो गोटलाई करले वा আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ার বাদ নিকাহ হওয়ার বাদ কি করলেন? निकाह और निकाह कितने निकाह और बाद कितने दिन छिल तुम्हारा एक दिन मुन नानीर घर एकटा रात छिल ওয়ার বাদ ঘর হলেন? एकटा रात रहे तब रक्सोदी कोले ओल হুম, ओसे तेने इत्ते उन्हें भागे गेल वा। रक्षुदी का तो वार घोल लेके আর ঘর हो লেগে लगे लो आर हो लगे एटा बात ना ওয়ার বাদ ভাগে গেল। हेती हेती घर ओसई नहीं उइते टोटर पर से वा छिटकाई दिले वार भेला হুম, टोटर पर से वा नावे चोकटा कम से कम 1 हफ्ता रोलवा। হুম, 1 हफ्ता रोय रेबिउले मिला दे गरु किने दे वाइने भागे गेल ভাগে গেল। ওয়ার বেনের ঘর ছিল হেতে এক দি মহিনা ওয়ার বেনলার ঘর বাড়াল হুম, ওই তব বেলা মে এক মহিনা দি মহিনা ভর মি অরারে ঘর রনু। কার ঘর রলো? लड़का লড়কাটার हो ঘর ফের রলো ती দিবে हो না? রনু আচ্ছা, ওয়ার ইলা ভেলা খিলা ছিল। ওর ভেলা খেলা ছিল ফের? हो খিলা আচ্ছা, ছিল খিলাই তিলাই তো বৈঠক হল হুম, গোটা মেম্বার মুখিয়ালে বৈঠক হয় তব সনে আর খিলাই কে নি তব তো ঘর চলে হলো। না উঠে রনু মোর বাপ মা খরচা দিলে উঠে সনে খানু রনু তব নুনুরা হল তে হেতি বাচ্চারা হতেই পয়দা হইল। हो আচ্ছা, অরারে हो তব তি ঘর হলো। हो ইনো তো হেতে রছু খরচা মরচা মোর বাপ দিছে মি উঠে খাচ্ছি আলা কোন ছিল হচ্ছে হতে রচ্ছে? হেতে যাওয়া আসি করছু হতে কি ওর ঘর ছে রুম ছে ছে চুলার ঘরখান দিয়ে। ওইখানে ছে हो मतलब ওর বাপ চে চালা তো রুমটা ছয় দিয়া আবার। পক্সার ঘরখানে রুমটা দেইনি মোক মোক মাটির ঘরখান দিয়ে চুলা। চুলা माटी ঘর को দিয়া हो जे होते रोजी हो रोची হেতে होती। कभी রছু होती रोजी कभी मायर गोड़ो होची हो যাও সে করছে। हो लड़का और संगे तोर बातचीत नहीं होय वाला से না নি হয় फोन লড়কাটা কি করছে আলা কি তো করছে লড়কাটার তরফ সে কি করছে তোমার ছোটা ছোটাছুটি করা করছে না ছড়া ইনকার हमरा করছে? हमरा तो कोई नहीं पाछे और भेलाई लोकला लेकिन मेंबर मुखिया लेकिन जाछे হুম, ओरे कोछे
তো কখনা কছে ছুটাছুটি করলে দাও, হুম। কখনা আর কছে 5 কাঠা মাটি দিছি, হুম, ঘর উঠাই দিছি, কখনা এগেমন কছে, কখনা হুম, দান মাংছে, হুম। গটলা ওরাই বলছে আমরা এলা কয়নি পাছে। अच्छा अच्छा तो वहीं फिर यहरा बात होचे जे पूरा 6 मन नहीं ও ঝুট বলছে। झूठ बोलছে হ্যাঁ। এটা বাত তো ভাইটা আলা ডাইরেক্ট নি কয় আলা বার ভেড়া বলছিলাম হুম। না ও বেলা লোকলা वो लो লিখিন बोलिए वो বলছিল, बोलिए ও বেলা বলছিল লোকলা লিখিন, লোকলা কুছ और भाई बोलছে और भातीज बोलছে और बड़ा भाई बोलছে सबके एकरा बात এলা बोलছে গটলা ঝুট বলছে। কি हां বলছে তো বার এটা वो লড়কা নাই छोड़ा मनवा नहीं चाचा के एरा তো सब नहीं তোমরা জেলা করবেন মিলাই করুন, हम তোমরা জেলা করবা করবেন মিলাই করুন। अच्छा যে डीएनए DNA टेस्ट করবা करवा के হলে- করবে করুম, মি করুম, মরা করবে না নি করবে। তোর তরফ से तो करवा चाहती হ্যাঁ अच्छा ठीक ডিএনএ টেস্ট করলে পাতা লাগে যাবে কি এরা ওলাদ দা খা তোর হ্যাঁ হাজবেন্ডের হবে তোমার ডিএনএ ম্যাচ করবে হ্যাঁ डीएनए टेस्ट करवा तो रिपोर्ट ओसी आवे के वहारे हाँ, छवा ठीक है ना হ্যাঁ আর ওখানে ওরা রাজি রাজি হ্যাঁ, ছিল রাজি তোর ছিল। তরফ से पूरा राजी सी डीएनए हाँ, टेस्ट हाँ। करवाते ना হ্যাঁ